La balle qui est en touche très rapidement jouée par l'équipe de l'Entente par Debous. Debous qui centre et le ballon qui sort complètement derrière les buts de Abdouni, ce qui va permettre aux Mouloudéens de se dégager. Et les Mouloudéens qui eux n'ont pas changé de maillot, hein, par superstition peut-être. Peut-être bien, en tout cas, Rachid Belhout va incorporer deux changements, Daraj Yassine et Issaad Bourahli qui vont probablement faire leur entrée. Donc, ce qui veut dire que le driver sétifien va jouer l'attaque à outrance. Il ne veut plus jouer la prudence. Comment François Bracci va-t-il lui répondre? Est-ce qu'on va assister à ce qu'on appelle le tac au tac? On le saura dans les minutes qui suivent. Et donc, le changement est clair, c'est poste pour poste. En tout cas, il a sorti Fares Fellahi et également de l'autre côté Ziaya qui est sorti. Et deux attaquants percutants, hein, en l'occurrence Daraj et Bourahli, qui vont prendre place dans cette équipe de Sétif qui est en train de dominer quelque peu depuis le début de la deuxième mi-temps. Avec Daraj, première balle pour Daraj dans le milieu de terrain. Daraj qui va essayer d'alerter son coéquipier Hadj Issa. Oh, Issaad Bourahli, attention, qui s'infiltre dans la surface de réparation. Et coup d'épaule, l'arbitre ne dit rien, laisse jouer. Hadj Issa encore une fois avec ce ballon. Issaad Bourahli qui provoque la faute, qui obtient le coup franc à la limite de la surface de réparation. Voilà, c'est tout à fait le scénario recherché par Rachid Belhout. Regardez, avec Hadj Issa qui donne à Bourahli et faute commise par Hadj Bougache, bien sûr, sur Bourahli. Et le brassard de capitaine qui est revenu à Issaad Bourahli après la sortie de Fares Fellahi. Un coup franc très difficile, très difficile à gérer et à négocier, très dangereux. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs mouloudéens, pour ne pas dire tous les joueurs mouloudéens sont dans leur camp, alors que côté sétifien, il y a seulement deux joueurs qui ne le sont pas. Un coup franc qui a percuté la transversale de Marwan Abdouni. Très bien enveloppé le ballon par Daraj, et le ballon qui a percuté la barre transversale. On va certainement revoir ça au ralenti grâce à Yazid Belkout. Voilà, le ralenti, la transversale. Et le ballon qui est retombé dans la surface de réparation. Il n'y avait personne malheureusement pour l'équipe sétifienne pour récupérer cette balle. Il y a un autre joueur côté Mouloudia d'Alger qui est en train de faire son échauffement. D'après ce que je peux voir, c'est probablement Mohamed Badache. Et c'est surprenant, hein, un attaquant du côté du Mouloudia. On attendrait plutôt un milieu de terrain ou un défenseur généralement dans ce genre de match. Et un attaquant, ça veut dire que le Mouloudia veut continuer à jouer la carte offensive dans ce match où les Mouloudiens sont en train de mener 1-0 après 12 minutes en deuxième mi-temps. On rappelle que côté remplaçant, côté Mouloudia, il y a Largot, Bouzid, Badache, Boudiaf, Bel'id, Zmit et Azdin, deuxième gardien. Et côté Stif, il y a Bouadam, Daraj Yassine qui a fait son entrée, Bouadam Sofiane, l'autre Bouadam, Delhoum, Raïs et Korishi Samir, deuxième gardien. Et le Mouloudia d'Alger qui est en train de subir le match depuis quelques minutes. Et Hadj Issa qui va commettre une faute, l'arbitre assistant l'a signalé. Il était devant l'action et coup franc pour le Mouloudia d'Alger. Il y avait une chaude alerte provoquée par l'entente de Sétif, donc la couleur est bel et bien annoncée. Les Mouloudiens qui vont devoir redoubler d'efforts et doubler. Et les Sétifiens qui ont appelé à vraiment doubler la vapeur pour espérer égaliser. Ça ne sera pas facile pour les uns et pour les autres. De toutes les manières, ce qui nous reste à jouer comme temps nous en dira un peu plus. Quoique côté coaching, tous les scénarios restent possibles. Et Rachid Belhout qui continue à prodiguer des conseils à ses poulains à partir de la ligne de touche. Keita
bel échange de balles entre joueurs sétifiens et intervention de Babouche. Et c'est un coup franc sifflé. Et carton pour Babouche. Carton jaune pour Babouche. Troisième carton jaune mouloudé. Troisième carton Younes, jaune. Daham et Babouche. Daham et de Younes, c'est Babouche qui écope d'un carton. Attention, Hadj Issa qui pénètre dans la surface de réparation et intervention in extremis de la part de Babouche qui vient là à travers un geste salutaire stopper plutôt une intervention de Moussa Koulibaly qui intelligemment fait sortir cette balle en corner. Alors que Hadj Issa s'apprêtait à effectuer son retrait. Le corner ne donne absolument rien. C'est une sortie en 6 mètres au profit de Marouane Abdouli. Corner complètement raté par Hadj Issa qui a essayé de jouer cette balle avec l'extérieur du pied. Ça veut dire qu'il a tenté un corner directement. Et la façon... Regardez, c'est Benchaïra qui était parti sur la droite. Et il a été stoppé très bien à la régulière par Moussa Koulibaly. Une balle maintenant dans le camp sétifien. Dégagement. Hadjadj. Hadjadj avec Younes. Younes qui part sur la droite. Et il n'a pas beaucoup de solutions, Younes. Il va tenter quelque chose en individuel. Mais il perd ce ballon. Un contre de Badji. Younes qui va aller essayer de contrer, mais ballon mis en touche pour la défense de l'entente de Sétif. Temps gris de la pluie également et des conditions de jeu pas vraiment favorables pour un match technique de haute facture. Hein. On se croirait du côté de Plymouth ou bien de Chelsea ou bien de Leeds avec ce climat gris, pluvieux. Toujours est-il que jusque-là, cette empoignade Mouloudia d'Alger Entente de Sétif est très intéressante à suivre. Beaucoup d'engouement, beaucoup d'engagement de la part des joueurs des deux équipes. Et c'est tant mieux pour notre football. Daraj a failli déborder. Hadj Issa qui récupère le ballon. Qui... صالح دراج رجعها بصعوبة بابوش مباشرة للحارس عبدولي اللي راح يخرج الكرة حتى يقدم الإسعافات لشاوي إسماعيل رقم 5 على أرضية الميدان. ربما أثر بتوعك في العضلات بعد المجهود طبعا اللي قام به شاوي إسماعيل كمدافع أيمن للمولودية. إذا نغتنم هذه فرصة براتشي والسيد عبد الحق الجلادي مساعد المدرب براتشي توجيهاته طبعا لعناصر فريقه. ربما راح يلعب ربما في الكأس راح يلعب بأكثر حذر بطريقة دفاعية أو يفتح اللعب ويضيف أهداف أخرى حتى يضمن التأهل. هو ما يكونش في فائدة الفريق المولودية لو لعب بطريقة دفاعية لحظة. هي كرة القدم هي مراحل دفاع وهجوم، هجوم ودفاع، ندوز من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ولكن الإنسان يعرف يركز ما بين هذه العملين الهجوم دفاع. محاولة لباجي ربما الهدف الثاني فعلا الهدف الثاني لفريق مولودية الجزائر العاصمة بعد المحاولة والخطأ من جانب دفاع الوفاق. يتمكن باجي من تسجيل الهدف الثاني لصالح المولودية وتهديف المدرجات بعد هذا الهدف الثاني الرائع والجميل من باجي. راح نشوف السعادة والفرحة الكبيرة لأنصار فريق مولودية الجزائر العاصمة بعد تسجيل الهدف الثاني لفريق المولودية. هذا باجي ورفاقه بعد هدف الثاني من فريق المولودية. شوف الإعادة كانت في الدقيقة 13 من الشوط الثاني. شوف الهدف كيف كان خرج باجي وحده أمام الحارس يرفع الكرة هذه كل رصانة وهدوء ويضيف هدف ثانيا لصالح مولودية الجزائر العاصمة. ترجع الكرة ليونس. المولودية معصر لاعبين في الوقت الحالي لأن لاعب كوليبالي شاوي في
خارج ارضيه الميدان. بابوش يلحق على الكره هذه امامه يسعد بورحلي. بابوش ويسعد بورحلي هيعمل هذه الكره مباشره لكايتا، لكن يتفوق بابوش وترجع الكره في وسط الميدان باجي فيصل. ويلة من باجي ناحيه عايزه ودهام والتفوق لمن اذا يرتكب المخالفه دهام، والكره ناحيه يخلف على الجهه اليسرى ناحيه تظهر عزيزة وبوكاش كل مره يسترجع كرات في صالح المولودية. طويله ناحيه يسعد بورحلي، تفوق عليه في هذه الكره كوليبالي ويسعد بورحلي امام بابوش. بورحلي يفتح ناحيه دراج، شوف اثنين من اللاعبين وسوء تفاهم بين اللاعبين دراج وكايتا، وتضيع فرصه للتهديف جانب وفاق الصيف وإنذار لكوليبالي. والحاجه اللي نضيفوها الاخ عبد الحفيظ هو الاهداف تاع المولوديه تسجلوا من المنطقه اليسرى اليمنى على المنطقه اليمنى تاع وفاق الصيف. الدافع الايمن للوفاق نقولوا المنطقه لان ماهوش العاب، نقولوا المنطقه اليمنى تاع فريق الوفاق، يعني المنطقه اليسرى اللي يقولوا هذا الشيء كان هنا التنبيه باش ديك الجهه تكون محروسه اكثر، لان الجهه اليسرى تاع المولوديه راهي تنشط اكثر على الجهه اليمنى، ما عاد من وجود لاعب يونس اللي هو عنده امكانيات لا باس بها. امكانيات خاصه فنيه لانه لمسات الكره تاعو تكون او في ارضيه كما هذه يقدر يتمكن من المراوغه بسهوله والمحاوله لدهام لكن ضايعه، ترجع لدبوس ويسترجعها الدفاع لكن ضايعه وفي وسط الميدان حجاج ولبوعصيده اللي خرج تماما هذه الكره ناحيه الحارس حوشي. فيه راح تكون فيه تغييرين كذلك بالنسبه لمولوديه الجزائر العاصمه، كاين باداش رقم 9 ورقم 26 او رقم 28 هو بالعيد طويله ناحيه بوعصيده يخلي الكره هذه تخرج الى 6 امتار للحارس عبدوني مروان. لان راح تكون هكذا بعد خروج الشاوي اسماعيل محصرا طبعا لاصابه خروج، كما تكون اصابه خفيفه على شاوي اسماعيل، اذا التغيير راح يكون فيه خروج هذا مكان اسماعيل شاوي رقم 28 بالعيد، كان اسماعيل شاوي، ثم خروج معوش ودخول بداش. معوش يخرج ويخلفه بداش في الشوط الثاني هذا. لأن 20 دقيقة مر من الشوط الثاني، النتيجة هدفين مقابل 0 لصالح مولودية الجزائر العاصمة. ترجع من يخلف عايزة أرضية ناحية دراج لكن بعيدة عن دراج وتخرج للتماس. طبعا التأثير البسيكولوجي راح يكون على عناصر الوفاق بعد تلقيهم الهدف الثاني. أكيد الآن المولودية يكسب أكثر في هذا الجانب الهام جدا في مقابلة، وخاصة مقابلة كاس. واش بقات عند اللاعبين تاع الوفاق ما ينهاروش في هذا الجانب. شوف على الجهه اليسرى ناحيه حجاج وبداش، رأسية من بداش جميلة جدا من حجاج. شاف انه بداش تحرك على الجهه اليمنى، وبداش معروف كذلك انه عنده الاهداف، خاصة انه يسجل بالرأس كثيرا، سجل اهداف عديدة لصالح المولودية وقبلها لصالح اتحاد بوليدة لما كان لاعب اتحاد بوليدة بضربات الرأس.
وفيما يخص اللاعب باداش نظن بلا حيجيب اشياء كثيره للفريق، لانه لاعب او شارك عده مقابلات كاساسي في المولوديه، وعاوض لاعب اللي ما شاركش بزاف وهو اللاعب معوش. نظن باللي المدرب في هذا التغيير كان دار تغيير تكتيكي في المستوى. براتشي مدرب فريق المولوديه اللي غير لاعبين اثنين بعد خروج اسماعيل الشاوي يتاثر نوعا ما بالاصابه، وخروج معوش وتعويضه كذلك باللاعب باداش. طويله من كوليبالي على الجهه اليسرى، وتدخل الدفاع مباشره الى التماس من لاعب دبوس. 21 دقيقة من الشوط أو 22 دقيقة من الشوط الثاني، النتيجة هدفين لصفر لصالح مولودية الجزائر العاصمة. نقول أنه مقابلة الكأس مستعد أكثر نفسيا وبدنيا يتحكم في اللعب الجماعي والكرات الجماعية، وخاصة الجانب الهجومي راح يكون له احسن والمحاوله وحول. وهذا التنسيق الاخ عبد الحافظ البسيكولوجي يتمشى مع التكتيكي، يتمشى مع التقني ويتمشى مع البدني، ما يكونش حاجه وحدها منفصله، هذا مسلسل. اذا كان لاعب يكون الا مليح بسيكولوجيكيا وما يكونش تقنيا مليح، ما يكونش في تاع الفريق تاعو، ولهذا هذا يكون متناسق لا محاله. لاعب زربي من أمين، سوء تركيز من جمعية وهران، وهذا التعادل في الدقيقة 30 من العربي محمد أمين بعد تنفيذ مخالفة من بن موسى كانت مقوسة كما ينبغي. راح نشوف الإعادة بعد فرحة أنصار، وإذا في الإنسان نشوف الإعادة من الزميل نسيم موسى. شوف العربي محمد أمين وحده أمام الحارس سغول يمضي إصابة التعادل، وتبعث المقابلة من جديد. الرملة، والآن يحاول عناصر الوداد الضغط. Il n'a pas été consommé. La touche est mouloudienne pour Babouche. Babouche qui trouve Daham. Daham qui conserve le ballon. Daham qui va aller sur la gauche. Il n'arrive pas à passer. C'est Hadj Issa qui récupère. Hadj Issa qui perd cette balle. Daham encore lui. Daham qui cherche la faute. Il ne l'obtiendra pas. L'entente de Sétif qui repart avec ce ballon. Avec Bechaira. Bechaira qui donne dans l'axe vers Keita. Keita avec ce ballon. Keita qui revient. Il va trouver quelqu'un sur la droite. Il trouve en l'occurrence Hadj Issa. Hadj Issa qui est en face de lui, Babouche. Avec une passe pour Bechaira. Mais le ballon est perdu. Touche pour les Mouloudiens. Les Mouloudiens qui sont en train de gérer cette deuxième mi-temps d'une manière assez intelligente, notamment après la deuxième réalisation signée Faisal Badji. Et c'est tout à fait normal. Ils attendent à ce que les Sétifiens se découvrent davantage pour ensuite procéder par des contres. Et l'un de ces contres s'est avéré fructueux et payant. Balle sétifienne, une longue transversale, des ballons qui sortent directement en touche. On sent du côté de l'entente que les joueurs sont abattus psychologiquement. Ils vont avoir beaucoup de mal à revenir dans ce match et à refaire ce handicap de 2 buts. 2-0 pour le moment pour les Mouloudéens qui mènent à la marque. Après un but de Younes en première mi-temps et Badji en deuxième mi-temps. Et alors que le public mouloudien est en train d'exulter, il est dans un état euphorique. Le public sétifien était en train de jeter toutes sortes de projectiles sur le banc des remplaçants sétifiens. Apparemment, le public sétifien n'a pas digéré la défaite de son équipe, défaite entre guillemets, parce qu'on est loin de la fin de la rencontre. Mais en football, on ne peut pas tout le temps gagner, on peut perdre et on peut passer à côté dans un match.
Badash qui a le ballon, qui met un défenseur dans le vent. Il cherche la brèche, il revient en arrière en direction de Younes qui temporise, mais qui se fait subtiliser le ballon par un défenseur sétifien. Les sétifiens qui malgré cela essayent tant bien que mal de retrouver leur jeu habituel. Balle dégagée du plat du pied par un joueur mouloudéen, en l'occurrence Reda Babouche. Mon dégagement balle sétifienne, intervention de Belaïd pour Badash. Et oui, Yakhlef s'était appuyé sur l'épaule de Badash et coup franc. Bien vu, justement sifflé par Monsieur Benouza. Il va y avoir un autre changement du côté de Sétif avec Keita, ou plutôt Zarabi, qui sort, et Bouadam Sofiane, un ancien joueur de l'USM Sétif qui est arrivé en début de saison. Il y a son frère également, Bouadam Habza, qui est remplaçant. Lui, il est venu au Mercato au sein de cette équipe sétifienne, et Bouadam Sofiane qui vient de rentrer à la place de Zarabi dans cette défense sétifienne. Certainement que Rachid Belhout a dû déceler une petite brèche dans sa défense, et donc il a essayé de colmater ça avec ce remplacement. Une balle pour Dahab qu'il n'arrivera pas à récupérer, et un ballon qui va aller en touche directement cette fois sur le gardien. Du côté sétifien, on n'accélère pas encore. Le ballon vers Koulibaly qui dégage. Ballon récupéré une nouvelle fois au milieu de terrain par Sétif. Joué rapidement par Keita. Bourahli, attention, il part. Bourahli. Et intervention difficile de la défense du Mouloudia d'Alger, alors que M. Benouza avait sifflé une faute et que les joueurs sétifiens protestent contre cette décision. Il y avait en tout cas l'arbitre mieux placé que nous pour en juger et en décider. La demi-heure de jeu, il reste 15 minutes exactement dans ce match, 15 minutes qui vont être très longues pour les Mouloudiens et très courtes pour les sétifiens pour revenir dans le match. Pour résumer ça, on va dire tout simplement 15 longues minutes, alors que Koulibaly, Moussa reste au sol après un petit contact avec un joueur sétifien. Un match qui a été en tout cas très intéressant à suivre, mais très difficile pour les 22 acteurs et les deux coachs, à savoir Rachid Belhout et François Bracci. De toutes les manières, même si les Mouloudéens mènent au score 2-0, les sétifiens n'ont pas démérité. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Et ils ont essayé de se créer des occasions nettes de scorer. Ils ont failli trouver le chemin de donner à deux reprises. Débordement de Badash Mohamed qui a le ballon en prise avec un défenseur sétifien. Il couvre bien son ballon. Il parvient à le récupérer, il remet sur un partenaire qui tente le grand pont et c'est un coup franc. C'est Badji qui a essayé de tenter le grand pont. Il a eu mal sur cette action, sur son genou qu'il est en train de tenir avec sa main. Et un petit choc avec Keita, me semble-t-il. Et il est tombé, donc Faisal Badji, après ce choc au genou. Mais il se relève, plus de peur que de mal pour Faisal Badji, même s'il boitille un peu. Il y a un carton qui a été donné au numéro 5, Maïza, qui prend un carton du côté de Sétif. François Bracci qui vient de donner des conseils, capitaine d'équipe Kamal Bouassida. Et il faut noter un arbitrage irréprochable jusque-là par M. Benouza, assisté de messieurs Kayed et Meknous. Puisque le match était très difficile, s'annonçait très difficile à être arbitré. Il est encore, dans ces dernières minutes, ça va être peut-être encore plus difficile. Le coup franc qui va être joué par le même Faisal Badji, enveloppé du pied gauche, une tête dans les bras de Haouchi qui a relâché le ballon, mais finalement il s'en tire bien.
il dégage une longue balle en direction de Benchaïra. Ballon mis en touche. On joue vite du côté sétifien. Qu'est-ce qui s'est passé? Un joueur mouloudien est à terre. L'arbitre laisse jouer. Et le ballon qui est mis en touche au profit du Mouloudien d'Alger. Alors qu'il y a un joueur qui est à terre. Et l'arbitre, M. Benouza, qui va consulter son assistant. C'est Koulibaly qui est resté savoir ce qui s'est passé. L'arbitre, M. Benouza, qui est en train de calmer les esprits, même s'il n'y a pas vraiment grand-chose. Tout se déroule, en tout cas pour le moment, dans un esprit très sportif sur le terrain, en tout cas sur la pelouse. Et on va dire même sur les gradins. Il y a vraiment un bon esprit aujourd'hui au stade de Bouira. Dans ce match, dans ce quart de finale entre deux grands clubs, deux grandes équipes de la Coupe d'Algérie, le Mouloudia d'Alger et l'Entente de Sétif. Il faut aussi signaler, Redouane, la bonne organisation ici au stade de Bouira, puisque les deux galeries ont été carrément séparées, ce qui a probablement et ce qui aurait pu probablement éviter bien des échauffourées, c'est tant mieux. Comme ça, les Mouloudiens sont dans leur fief fétiche et les Sétifiens dans leur gradin fétiche. C'est ce qui a fait qu'on a pu assister à une rencontre sans grabuge. Attention à cette action. Dans la surface, il y avait Benchaïra qui a essayé de provoquer la faute, mais l'arbitre, M. Benouza, ne bronche pas. Il était juste à côté de l'action. Il a laissé le jeu se poursuivre et le ballon qui est maintenant encore une fois sétifien avec cette balle bien jouée par Hadj Issa qui essaie de contourner la défense mouloudienne et nouvelle touche pour l'Entente de Sétif. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer. 10 minutes sans compter pleines, le temps additionnel. 10 oui. minutes pleines sans compter le temps additionnel. Il y a eu beaucoup de remplacements. Et les 10 minutes, il faudrait peut-être ajouter 4 bonnes minutes de temps additionnel. L'entente, l'arbitre assistant signale une faute commise par les joueurs du Mouloudia d'Alger. Coup franc, la faute qui a été commise sur Bouadam Sofiane. Le coup franc va être joué probablement par ce معظم سفيان محاولة لكن لدراج ودهام استرجع كورته دهام وتبقى في منطقة المولودية لكن يخرج الكرة بصعوبة وترجع لمعيزة وكاد يكون هدف مرحلي نقطة فنية جميلة جدا من مرحلي دون انتظار دائرية مش بعيدة عن مرمى الحارس عبدوني مروان. تخرج الكرة بعيدة عن الحارس عبدوني مروان وإعادة للميدان من عبدوني طويلة كيطا ومعيزة والخطأ بين المدافعين وانطلاقة من يونس أمامه كيطا يتفوق عليه تماس لصالح المولودية وعن طريق بابوش طار مسيرة ما توقفش منذ الأمس على ميدان ملعب البويرة جاء لحاج عيسى مراوغة فردية بدنية جميلة حيث بورحلي يحاول دخول منطقة العمليات بورحلي في محاولة أمام بوعصيدة يتفوق عليه بوعصيدة وتبقى الكرة لصالح بورحلي ونظهر حاج عيسى في محاولة فرديات طبعا ما تجيبش نتيجة لأنه هجمة معاكسة حاليا عن طريق باجي في محاولة يخرج وحده أمام الحارس حوشي والحكم السيد بنوزة يعلن عن مخالفة للحارس حوشي وإلا أخطاء كثيرة جدا في دفاع الوفاق اليوم عن طريق كيطا. هذه الكرة
تمشي لبن شعيرة. بن شعيرة أمامه غداش. غداش يخرج الكرة هذه إلى التماس. نشوف الإعادة كيف أنه باجي شاف الكرة وحاول ومرر وكاد أنه يضيف هدف ثالث، لأنه الوفاق تبقى يخسر ولا شيء، أنه يلعب ورقة الهجوم. وبوغاش مخالفة. بوغاش لم يرتكب مخالفة أمام معيزة. معيزة والمحاولة واحد من اللاعبين فوق أرضية الميدان بعد المجهود الكبير اللي بذلوا باجي هكذا يسقط الأثر ربما بالإصابة. والحكم يطلب من رجال الحماية المدنية انه يخرجوا باجي فيصل الى او خارج الميدان لتقديم المساعدات. محاولة لدراج ياسين. دراج والمدافع يخلف. دراج وعبدوني وصعود كل اللاعبين لاعبي وفاق الصيف ما عدا دبوس رابح. راح يكون دراج في تنفيذ هذه المحاولة. مد هذه الكرة اللي مليحة لدراج ويخرجها كوليبالي. يخرج هذه الكرة حقيقة اليوم كوليبالي لعب دور كبير في دفاع المنتخب. نظن الأخ عبد الحفيظ الفوز يكون جماعي، ويكون ابراز بعض اللاعبين على بعض اللاعبين اخرين. شوف بعد المحاولة لدراج وقاش محاولة من معظم سفيان يحاول دخول منطقة العمليات لكن تخرج الكرة 6 امتار لفريق المولودية. لأن طبعا بروز بعض العناصر بروز باجي بوغاش المهاجم عدة لاعبين مجموعة من اللاعبين باش ما نقولوش كاع اللاعبين، لان قلنا الفوز الانهزام يكون جماعي. اليوم كاين فوز كاع اللاعبين اللي شاركوا هما فازوا حتى بالك اللاعبين اللي راهم في التسخين راهو يوجد روحه باش يفوز. لا ديفيرونس ما بين المولودية والاخر. المولودية كانت عندها قوة هجومية من فريق الوفاق. حتى الوفاق نأكد عنده لاعبين اللي قدرهم فرديين، لاعبين لا باس بهم، فيهم لاعبين دوليين، فيهم لاعبين يعني ممتازين، لكن اللعب الجماعي غاب عن الجانب الجماعي ما فصلش. والتماس لفريق المولودية عن طريق المدافع بالعيد. للوفاق كرة مخالفة لصالح معيزة. دافع الحر طويلة من معيزة ناحية بورحلي يلحق على الكرة هذه ما تخرجش. قات هذه الكرة وما خرجتش ناحية عبدوني مباشرة. ما فيش متابعة من لاعبي الوفاق في الهجوم. عبدوني رجع هذه الكرة ناحية دهام لكن يتفوق دبوس. بوغاش في وسط الميدان ناحية يخلف لكن ضيعة من بنوناس. والكرة ليونس سفيان. فتحة طويلة ناحية حوشي. شوف خطأ سوء تفاهم بين الدفاع والحارس. حاج عيسى يتفوق عليه بوغاش والحكم كوليبالي والحكم يقول مخالفة لصالح حاج عيسى ومخالفة للوفاق. دفاع عن طريق معيزة طويلة هذه الكرة بوعسيدة يخليها مباشرة لعبدوني الحارس. الكرات العالية هي في صالح المولودية خاصة مع كمال بوعسيدة وكذلك الحارس عبدوني وكوليبالي. دهام لعناصر الوفاق. حاج عيسى مليحة هذه التمريرة ذكية جدا على الجهة اليسرى لصالح
بن شعيرة يفتح ويراوغ امام بن عيد، ما يتفوقش وتبقى الكره في صراع فردي، لكن يجي يونس و يرجع هذه الكره ويتحصل على مخالفه لفريق مولودية الجزائر العاصمه. 43 دقيقه من الشوط الثاني، النتيجه 2-0 لصالح المولوديه. ذكر فقط بتسجيل الاهداف، الهدف الاول كان من امضاء يونس في الدقيقه 36 من الشوط الاول، وهدف ثاني من باجي في الدقيقه 16 من الشوط الثاني. وبداش على الجهه اليمنى، بداش في محاوله في مراوغه مليحه، بداش يدخل منطقه العمليات، بداش يمرر لكن الدفاع يخرج هذه الكره بصعوبه. بن ناس وترجع ليونس، وحوشي، والكره لحسن حظ حوشي تربط فوق ارضيه الميدان وخرجت. كانت طبعا الارضيه زلجه، وهكذا نقدر نقول انه ما تبقاش الوقت كثير، ومولودية الجزائر تأكد قوة هذه اللقاء الربع النهائي امام الوفاق. وراح تكون الدقائق 4 دقائق اضافيه ضافها الحكم السيد مندوب لهذا اللقاء. بابوش ويلحق معيزة على الكرة هذه ويتفوق امام يونس اللي يخلف خرج الكرة هذه لاعب احسن ما فعل. وهكذا نقدر نقول انه المقابلة جرت في روح رياضية عالية. هذا ما كنا نتمناه، لانه فريقين معروفين، والسيدة الكأس طبعا نقولوا ان فيها الحظ وفيها كذلك يكون محضر احسن، خاصه قالها السيد احمد اشوف محضر احسن بسيكولوجيا بدنيا. دقيقتان قبل النهايه مباراة جمعية وهران ووداد تلمسان انتهى وقتها الرسمي بتعادل هدف لهدف. الفريقان سيلعبان الوقت الإضافي بعد قليل حتى يخرج مساعدة باش يساعدوه. والاخ عبد الحافظ لازم نشيروا للدور اللي لعبوا الحاكم بنوزة والمساعدين في هذا اجراء هذه المقابله، حتى ولو اللاعبين سهلوا له المهمه ولازم يسهلوا له المهمه، ولا بغينا نقولوا مع البلدان الكبرى تاع الرياضه لازم الملاعب تاعنا تصودهم روح رياضيه. ان شاء الله هذا ما نتمناه سي احمد الشوف. وانطلاقه بوغاش في وسط الميدان، بوغاش قاع للمولوديه فقط انه يسير ما تبقى من الدقائق بين عناصره. بابوش بوغاش في الكرة ترجع لحاج عيسى في انطلاقة فردية، لكن كوليبالي يتفوق في كل الكرات اللاعب كوليبالي. ترجع لبن عيد ويونس كايتا ومعيزة، لاعب رقم 17 بن شعيرة عزدين، حاج عيسى بن شعيرة يحاول انه يفتح على الجهة اليسرى. حاج عيسى وراوغا ويتحصل على محمد بالنتيجة بهدفين مقابل 0. ترجع هذه